এখানে ওই যে চা খেয়ে যাচ্ছে তিনবার। এটার উপরেরটা। रीडिंग तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। जाट जानी तुझको तुझको तरस न आया, न देखी मेरी मजबूरियां, न देखी मेरी मजबूरियां। तूने दिल के रकीबों संग मेरे। শিয়ালদা বউবাজার। বউবাজার থাকে বিপিন বিহারি আর কি যেটা হ্যাঁ বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি শিয়ালদা থেকে একদম সোনার দোকানের চাকরি। ওই তো রোডের ওপরেই থাকে একেবারে।